سلام تعنا هبلنا فتوات بيت سب جوز تي في علتاو زينا حزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا حدش تدخلكم سبسكرايب نمدباتنا دما شير لايكن بمقبار بيت سب كتكونوا بخبرنا عدم فلما عند نتبتات زينا زعلت سراوي تقراي تاريخ وفر آلولان مدقام زخيل حابون عرس امنتن تعاتيقو اب ملوء مدلاو كم زركبا فليتو اللوم علت عسرت حدا سنة زجمرة وفري ألولا بانقا بشم وري أفريكاوي جنرال تقراوي ألولا بانقا استجمرة وفري عوت بزخنا من قدي بزلع على عوتنا هزبنا بزحبنا من قدي زازم كمزلون تزازيم كمزلو زفلتيو نسخاوز اوبريشن زي بزلع على درجة كاوز تساتفو أمريكا قبل علي لعلوت مرحته وحتن نايك أرواس درابيتو من ناي فيزا اقدا كم زنبرت حابيرام تقراين هزب تقراين زي نتألم مخانا انا وسينا زي نتألم مخانا خاخنا الرقاقصينا بريزيدنت دونالد ترامب قبل علي قدب هداسو إثيوبيا سقوم تخوصد كم زخيل التحساسيبوم نمغطل عماس قجلة سودان عريسيف حوسو لعلوت أزاز تعطو قجلة كم استبتنو تحابيروم زبلون كالوتن يوم مسانا صنحكم ملؤ تحستنا كتكتاتلو بخبرنا عدمنا سراوي تقراي تاريخ وفرالو لان مدقام زخيل حبون عرس امنتن تحنقيتو اب تتنقق كم زلو فليتوم لولاو قزاتو نمملاس نصاتوون كيدك اسازق على زلو جيغنا سراوي تقراي حزوون كم تمالي دقاقيمو تاريخ نمسرح اب وسان معراف يركب عوت وفرالو لا انت نذكر نهزبن سراوي تقراي مورالن عدقن زسنقه تاريخو معرافيوم حزب تقراي حق منقستو مسل عرس محدرون خبر سلز طلبت راي بعلت 24 تقمتي 2013 عام تمرت ابل عليو تلمون قلعن صنتتاو خوينات تاوج اليوم قدمت خوينات مجمارو فلليات بزتن بسلاماو منقدن كفتحو باستفالالو منقدتات نحته كوان انت نبره ابت اوان زسمعو بمسانو مخنيات هلو انه موحاس كمكت تجديديوم حيلتات صنتت بزولعو كينات قبل على هيوت هافتي رستاتن هيمانوتاو تكالاتن تقراي بحفشام اب مننتن كبرتاتن حزب تقراي تاريخي قرا زيبلوم قفعتات زوردو صلاتي سلا حدنتن كم حدث بحد لبس تخفله كبر مسواتنتن نتجونوسايداو كينات عقيتويو نزي صنتتاو كينات اب ممكات كاب زنبرو عبيتي صره متقعتات حد دمام كاب 11 سنه كساب 19 سنه 2013 عام تمرت استخايده مستنكرو عاود استحفسلو وفر الولايو اشي علت عسرت حدا سنة زجمرة وفري ألولا بانقا بشم وري أفريكاوي جنرال تقراوي ألولا بانقا استجمرة وفري عوت بزخنا من قدي بزلع على عوتنا هزبنا بزحبنا من قدي زازم كمزلون تزازيم كمزلو زفلتيو نسخاوز اوبريشن زي بزلع على درجة كاوز تساتفو تقادلت تقراي سراوي تقراي مريحنت سراوي تقراي حديقة خامو نايينو كور أزاز مخان كامل كان كاب قدمه مدلاو كساب حز ساعات زلا خدتات اندو نسمعت تገልጸልና ተመልከትና ተጋራ ላይ ወልደ ጊዮርጊስ ተክላይ ያዝባል ወይ ድማ ብርጌደር ጀነራል ወልደ ጊዮርጊስ ተክላይ ወይ ካን ሸሪፍ ዘባይላ ያዝባል ማይክል ተሚትን ሐደን ኮራ አዛሽ በመሰረት ዝነበረ ቅድመ ምድላው بጭቡጥ ፍቱግ መስአተኹም ናይቶም ሓደሽቲ መናእሰይ ናትካቶም ናይ ነባራት መሪሕነት موهاد كما يمثل نيرو بزحت تعزت تأيم زوجلو بتحدش دارجا خمتهم نبارات بحدا جزء تسطت مستوى الوج مخانون عوت غير ويزولو تقلل سخا كم مرحي نايت كور متن نتاكور كا خميتكم جماعة بزغنا تو حدا نجر جورز غاله تو تشقوناي تمرقزتي تفز تقراي زغبر زلو مقتلتي شفشفاي كله هلخون مورالون ونون له السلازيس كن شعره خم نخل كم مجمريو امين زوصاي بجكا غلبتنا كالي زغلاغلنا زيلم خانو امين زوص حيل سلازخنا زي بجغنا راس ألولا بانقا تسيمو اب كبابتات قولاتن بين استخايد وفري سراوي تقراي بزتودب ملكعوز تساتفلون عقم مفصامو بغبري زمسكرلون انصبراقي عوتيوم لكع كملو معلت 11 سنه ساعات 11 وقحتا استجمره وفر ألولام كاب العسا هاجر سلام ابي عدي اغبه كساب يچلا ابل على 100 كيلومتر استزرغ برق او متقعت استخايدلو كوينو صلاي كبيد سعرت كغلبب غيريوم
ወፍሪ አሉላ ክጅመር ከሎ ሰራዊት ትግራይ ዝተዓጠቆ ዝለዓለ ናይ ጉጅለ ብረት ዶሽቃ ጥራሕ እኳ እንተነበረ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ማለት ብ12 ሰነ መጠን ተተኳሲኡ ካብ ዶሽቃ ናብ መካናይዝድ ዓቕሚ ምስግጋሩ ወረርቲ ሓይልታት ከይተረፈ ዝመስከርሉ ሓቂ እዩ ኣብዚ ካብ 11 ክሳብ 19 ሰነ ዝተኻየደ ኩናት ልዕሊ 35,000 ሰራዊት ጸላኢ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ክኸውን ከሎ 28,300 ሰራዊት ጸላኢ ተደምሲሱ እዩ ካብ ዝብተወሳኺ ልዕሊ 6,000 ሰራዊት ጸላኢ ድማ ምምራኹ ዝዝከር እዩ ኣብቲ እዋን ካብ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓደ ዝነበረ ባጫ ደበሌ ንበዝሒ ዞም ምሩኻት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብፎቶሾፕ ዝተዳለወ መድረኹ ይክብል ኣብ ልዕሊ ሰራዊቱ ከም ዘባጭወሎም ዝዝከር እዩ አይታችኋል የምርኮኞች የዶክተር ኃይሌ ገብረስላሴ የምንድነው የታላቁ ሩጫ ከአንድ ሀገር ወሰዱና ያንን በፎቶሾፒንግ ሰሩትና ሬንጀር አልብሰውት ይሄን ሁሉ ወታደር ማረክናሉ ጠቅላላ ኢትዮጵያ ወታደር እኮ ነው የላትን ኢትዮጵያ ወታደር ስለዚህ እንዲህ አይነት ድሮ ውሸታሞች ናቸው በውሸት ነው ያኖሩት ውሸት ነው ያደነቆረን ዛሬም በውሸት ያደነቆረናል ስለዚህ ፎር ግራንት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የነሱ ፌስቡክ ላይ አይቶ የሆነ ነገር ወይ ፌስቡክ ወይ ኤኒ የሆነ ነገር ላይ አይቶ ያን ላለማመን ወስኑ እዚ ጅግና ሰራዊት ዓወት ዝሓፈሰሉ ቆራጽነት ጅግንነት ብጻይነትን ህዝባውነትን ሰርአየሉ ወፍሪ አሉላ ለምውን ንዝቕጽሉ ወፍርታት ዘለዎ ትርጉም ዓቢ እዩ ክብሉ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ይገልጸሎ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ በደል ሕዝውን ዘይተቋረጸ ብምዃኑ ሰራዊት ትግራይ ነቲ ታሪኻዊ ወፍሪ አሉላ ንምድጋም ኣብ ሙሉእ ዓርሰ እምነትን ምድላውን ይርከብ እቲ ናይ ሕዚ ወለዶን ነባር ተጋደልትን ትግራይ ኣይትድፈርን ብዝብል ዘመዝገብዎ ተመሳሳሊ ናይ ጅግንነት ክብርታት ሒዙ ሰራዊት ትግራይ ሕገ መንግስታዊ መሰሉን ህልውንኡን ንምውሓስ ዘለዎ ወተሃደራዊ ቁመናን ቆራጽነትን ለምውን ዝለዓለ ምዃኑ ብምትእምማን የረጋግጸሎም ናብ ካልእ ዜና እንትንሓልፍ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ላዕሎት መራሕቲ ህወሓትን ናይ ቀረባ ስድራ ቤቶምን ናይ ቪዛ እገዳ ከም ዘንበረት ተገሊጹ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያን ኣብ መላእቲ ዞባን ዘሎ ሰላምን ጸጥታን ኣብ ሓደጋ እትዮም ኣብ ዝበልዎም ኣባላት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ናይ ቀረባ ስድራ ቤቶምን ናይ ቪዛ ቀይዲ ከም ዘንበሮ ፍሊጦም እዮም እዚ ውሳነ ዝተመሓላለፈሉ ብመሰረት ሕጊ ስደተኛታትን ዘይግነትን ዓንቀጽ 212 ኤ ቅንፍ 3 ሲ ብዝተዋሃቦም ስልጣን ምዃኑ ዝገለጽቶም ሚኒስትር እቲ እገዳ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ዘሰናኽሉ መራሕቲ ዘተኮረ ምዃኑ ገሊጾም ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ መንጎ መራሕቲ ህወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ምስሕሓብ ንሰላም ሰሜን ኢትዮጵያ ዳግማይ ኣብ ስጋኣት ከም ዘውድቆ ጠቒሱ እዩ ብፍላይ ኣብ ዝሎማ ዓመት መእተዊ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ቀጥታዊ ጎንፂ ስዒቡ ንዝመፀ ውዕሊ ፕሪቶሪያን ዝተረኸበ አንጻራዊ መርግጋእን ዝፈታተን ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሜሪካ ብሰላምን ክብርን ክነብር ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ሓዊስካ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምድጋፋ ከም ትቕጽል ዘፍለጠት መግለጺ ኣብ ትኽልል ሰላምን መርግጋእን ኣብ ዝዘርጉ ኣካላት ተሓታትነት ንምስፋን ዘለው ኩሎም መማረጽታት ኣብ ጥቕሚ ከም ተውዕሎም ኣፍሊጣላ ይኹን እምበር ዝርዝር ናይቶም ቪዛ እገዳ ዝተነብረሎም መራሕቲ ህወሓትን ስድራ ቤቶምን ግና ብወግዒ ኣይተፈልጠን ትግራይን ህዝብ ትግራይን ዘይንጠልም ምዃንና ኢና ወሲና ዘይንጠልም ምዃንና ከዓ ክነረጋግጽ ኢና እዚኣ ኤብዛ መድረኽ እዚኣ ሓንቲ ክዛረባ ዝብል ክንትግብሮ ኢና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎድና ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና ናይ ሰራዊት ኣመራርሓ በብደረጅኡ በዚ ጉዳይ እዚዩ ብጣዕሚ ግልጽ ኢና መላእ ሰራዊትና ከዓ ተማይጥ እዩ በዚ ሕጂ ዘሎ በፂሕና ዘለና ደረጃ ንድሕሪት ኣይንምለስን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ተሓሳሲቡ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘጋጥማ ምስሓብ ቀዳምነት ሂቡ ከም ዝሪኦን ፍትሓዊ ዝኾነ መዕለቢ ክወሃቦ ከም ዝደልን ተዛሪቡ እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ጉጅለ 7 ምስ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ድሕሪ ምርኻብ እዩ ነዚ ርእይቶ ሂቡ ዘሎም መራሕቲ ግብፅን ኬንያን ኣብቲ ንኣሜሪካ ፈረንሳይ እንግሊዝ ጀርመን ጃፓን ጣልያንን ካናዳን ከምኡውን ሕብረት ኣውሮጳን ዝሓቆፈ ጉጅለ ምዕቡላት ሃገራት ጉጅለ 7 ተሳቲፈን እየን ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሃንጸ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ግብፂ ጸገም መስዒቡሎ ይብል ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ጉዳይ ሩባ ኣባይ ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ን14 ዓመታት ክዘራረባ እኳ እንተጸንሓ ንሰለስቴን ሃገራት ዝዕግብ ኩለ መድያዊ ስምምዕ ግና ክሳብ ሕዚ ኣይተበጽሐን
ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ህንጸት ትግድብ ብምዝዛም ዘመረቆት ኮይና ልዕሊ 5000 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘመንጭ ይግለጽ። ኣብ ወርሒ ጥሪ ፕሬዝደንት ናብ ግብጻዊ መዘንኡ ዓብድልፈታሕ አልሲሲ ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ብዛዕባ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዝርርብ ክጅምር ድልየት ከም ዘሎ ገሊጹ መንባሩ እውን ዝከር እዩ። ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ ደብዳቤው ኣብ መንጎ ግብጽን ኢትዮጵያን ዘሎ ጉዳይ ምክፍፋል ማያት አባይ ንሓንሳብን ንሓዋርን ብሓላፍነታዊ ኣገባብ ክፈትሖ ድልው እየ ኢሉ። ኢትዮጵያ ኣብቲ ብቐጥታ ናብ ግብጺ ዝተጻሕፈት ደብዳቤ ቅዳሕ ንምቕባል ጥራይ እዩ ሽማ ተጠቒሱ። ፕሬዝደንት አልሲሲን ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ፈረንሳይ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ካብ ዝተዘራረብሎም ጉዳያት ሓደ ዓብይ ግድብ ህዳሴ እዩ። ፕሬዝደንት ግብጺ ኣገዳስነት ጉዳይ ሩባ ኣባይ ንሃገሩ ኣስሚሩሉ እዩ። ትራምፕ እውን ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ንዝገብሮ ተገዳስነት ኣመስጊኑ። ትራምፕ ንፕሬዝደንት ግብጺ አልሲሲ ብምንኣድ ምስ ፕሬዝደንት ግብጺ ብምርኻበይ ክብሪ ይስምዓኒ ብምባል ኣብ መላእ ዓለም ዝኽበር ሰብ እዩ። ዝምድናና ዱልዱል እዩ። ውልቃዊ ዝምድናና ካብ ነዊሕ እዋን ዱልዱል እዩ ክብል ወሲኹ ገሊጹ እዩ። ትራምፕ ወሲኹ ኣብ ፕሮጀክት ግድብ ይሕግዝ ኣለኹ ብሓባር ንሰርሐሉ ኣለና ብምባል ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ። ወሲኹ እውን ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ መፍትሒ ዝበለ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝኽእል እውን ተሓሳሲቡ። ኢትዮጵያ ንግብጽን ጉዳይ ግድብን ብዘይፍትሐዊ ኣገባብያት እንግዶ ዘላ ዝበለ ትራምፕ ሩባ ኣባይ ምስ ግብጺ ኣብ ንግዳዊ ጉዳያት ክሰርሑ ምዃኖም ኣመልኪቱሎም። ዓቐን ማይ ኣባይ ካብቲ ክኸውን ዝግብኦ እናወረደ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ ግድብ ኣብ ልዕሊ ግብጺ ብዙሕ ጸገም የስዕብ ከም ዘሎ እውን ደጋጊሙ ጠቒሱ እዩ። ብምቕጻል ንምኽትል ዓማጽ ጉጅለ ሱዳን አርኤስኤፍ ሓውሱ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ትዕጡቕ ጉጅለ ከም ዝተበተኑ ተሓቢሮም። እቲ ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ መላእ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ዝርአ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ለውጥታትን ምቅያር ሚዛን ሓይልን ሓይልታት ፈጣን ደገፍ ወይ አርኤስኤፍ ዳዕመል ሰሪዕ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተዳኸመን ውሽጣዊ ስኒት እናሰኣነን ይኸይድ ምህላው ዘነጽር እዩ ተባሂሉ። ከም ጸብጻብ ሬድዮ ዳባንጋ የማናይ ኢድ መራሒ አርኤስኤፍ ሕሚትን ኣባልቲ ላዕለዋይ ናይ ምኽሪ ውዳበን ዝነበረ ዋና መኻሪ ፌረስ ኤልኑር ካብቲ ውድብ ወፂኡ ናብ ስዑድ ዓረብ ምህዳሙ እትዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ጽኑዕ ውሽጣዊ ቅልውላዊ መሪሕነትን ተስፋ ምቑራጽን ከም ዝወደቐ ዘመላኽት እዩ ተባሂሉ። ዝፍጻመ እዚ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ነብሱ ንምድሓን ዝወሰደ ስጉምቲ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ውድብ ኣብ ዓውደ ውግእ ይኹን ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ገጽቱ እናተበላሸወን ናብ ዘይተርፍ ውድቀት የምርሕ ከም ዘለዎን ዘነጸረ ምልክት እዩ ተባሂሉ። እዚ ብተኸታታልነት ዘንቆልቁል ዘለዎ ናይ አርኤስኤፍ ዓቕሚ ብሰንሰለታዊ ምላሽ ነቶም ቀንዲ ፖለቲካውን ቁጠባውን መወልቲ ዝኾኑ ዓረብ ኤሚሬትን ስርዓት ብልጽግናን ሩኡይ ስትራቴጂካዊ ክሳራ ዘስዕብ እዩ ተባሂሉ። ኣብ መንጎ ሓይልታት አርኤስኤፍን ስርዓት ብልጽግናን ብናይ ሓባር መወልቶም ኢሚራት ዓረብ ኣቢሉ ዝተሃንጸ ጥንኩር ምሕዝነት ብምፍራሱ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ሱዳን ዝነበሮ ዱልዱል ፖለቲካዊ ጽግዕተኛ ዝኾነሉ ሓይሊ ብምስኣን ኣብ ከቢድ ጂኦፖለቲካዊ ተነጽሎ ክወድቕ ዝገብሮ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልጹ። ብተወሳኺ ዓረብ ኤሚሬትስ ኣብ ሱዳን ዘውፈረቶ ቢልዮን ዶላራት ክሳራ ክትቅበል ከላ እቲ ንደገፍ ብልጽግናና አርኤስኤፍን ትህቦ ዝነበረት ቁጠባውን ወታደራውን ሓገዝ ክቕንስ ወይ ክቋረጽ ይግደድ እዩ ይብል። እዚ ድማ ነቲ ድሮ ውሽጣዊ ህዝባውን ወታደራውን ተቃውሞ ተዳኺሙ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ሒዝዎ ዝወድቕ ተወሳኺ ሸኽሚ እዩ። ስለዚ እዚ ስሉሳዊ ውድቀት ብልጽግና ዳዕመል ሰሪዕን ኢሚራትን ነቲ ብኢሚራት ዝምወል ዝነበረ መሓውር ጥፋኣት ዘፍርስን ነቲ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ናይ ለውጢ ሆቦብላ ብምቅልጣፍ ናብ መወዳእታ ምዕራፍ ዘቃርቦ ፖለቲካዊ ፍጻመ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳሉናዮም ዕለታዊ ፍጻመታት ኣብ ዝንዛዝም ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ርእሰ ጉዳይ ክሳብ ንራኸብ ሰላም። ግዕዝ ቲቪ ልሳን ህዝቢ